Nomor 2, look at your hand, you have 5 fingers, one is your thumb, titik is your index finger. Di sini saya pakai another karena di sini ada to be is, sedangkan pilihan untuk to be is itu adalah another sama the other. Nah, the other itu untuk yang sudah spesifik, sedangkan another yang belum spesifik. Karena di sini kan mempunyai 5 jari. Terus yang pertama itu ada ibu jari, terus masih ada kemungkinan 4. Nah, dia menunjuknya itu belum jelas, makanya di sini pakai another. Terus titik-titik one is your middle finger. Setelah menyebutkan ibu jari dan jari telunjuk, tinggal tersisa 3 jari. 3 jari ini kan juga belum jelas yang mana, makanya pakai another juga. Terus titik-titik finger is your ring finger. Di sini saya pakai another karena masih tersisa 2 jari. Nah, di sini tuh belum jelas, makanya pakai another juga. And titik-titik finger, the last of the 5 is your little finger. Di sini pakai the other karena sudah jelas tersisa tinggal 1 yang terakhir, makanya pakai the other. Lanjut nomor 3, look at your hands. One is your right hand, titik-titik is your left hand. Kenapa di sini saya pakai the other bukan another? Walau another sama the other kan to-be-nya sama-sama is. Tapi kenapa di sini saya pakai the other? Karena kalau tangan kan itu udah jelas 2, yang satu itu kanan, berarti yang paling terakhir itu udah jelas itu kiri. Udah jelas tinggal 1, jadi pakai the other bukan another. Nomor 4, I invited 5 people to my party. Of those 5 people, only John and Mary can come. Titik-titik cannot come. Ada 5 orang yang datang, ada 5 orang yang diundang, terus yang dapat datang itu cuma John sama Mary 2 orang. Tinggal tersisa 3 orang. Nah, 3 orang itu kan jamak, pakainya others. Tapi karena di situ sudah jelas orangnya 3 itu, jadi pakainya the others. Nomor 5, I invited 5 people to my party. Of those 5 people, only John and Mary can come. Titik people cannot come. Kenapa di sini saya pakai the other bukan the others? Karena di sini sudah ada kata people. Jadi cukup the other, bukan the others. Nomor 6, I would like some more books on this subject. Do you have any others that you could lend me? Di sini kenapa saya pakai others bukan the other atau other? Karena yang awal itu kan disebutkan beberapa buku. Terus di sini maaf, kenapa mohon maaf sebelumnya. Kenapa do you have any titik-titik that you could lend me? Di sini saya pakai others karena di sini itu dari awal kan disebutkan dia butuh banyak buku. Nah, banyak bukunya itu nggak spesifik. Jadi pakainya others, bukan the others. Terus yang nomor 7, I would like to read more about this subject. Do you have any titik-titik books that you could lend me? Di sini kenapa saya pakai other? Karena di sini dia mintanya banyak, tapi kenapa saya nggak pakai others? Karena di sini sudah ada kata books, jadi cukup pakai other. Nomor 8, there are many means of transportation. The airplane is one means of transportation. The train is, kenapa di sini saya pakai another? Karena kenapa saya di sini pakai another? Karena di sini ada to be is, sedangkan pilihan untuk to be is yaitu another sama the other. Sedangkan ini belum jelas, makanya saya pakai another. Nomor 9, there are many means of transportation. The airplane is one. Titik are the train, the automobile, and the horse. Kenapa di sini saya pakai others? Karena di sini ada to be are, pilihan dari to be are yaitu
the other ya intinya pilihan dari to be are itu antara other, tapi di situ ada noun-nya setelah kata other, atau others. Kalau others itu langsung ke to be, tapi kalau other itu harus ada noun-nya. Dan kenapa bukan the others? Karena di sini belum jelas their many means of transportation. Lanjut ke nomor 10. There are two women standing on the corner. One is Helen Jensen and the titik is Pat Hendricks. Kenapa di sini pakai the other? Karena di sini sudah jelas ada dua wanita. Yang pertama itu Helen Jensen, yang kedua itu Pat Hendricks. Makanya di sini pakai the other. Ada kata the dan pakai other karena di sini ada to be is. Yang nomor 11, Alice reads the New York Times every day. She doesn't read any new newspaper. Di sini kenapa pakai other? Karena di sini sudah ada newspapers dengan tambahan s. Kenapa bukan another? Karena di sini ada tambahan s. Jadi menunjukkan kalau newspapernya itu jamak. Nomor 12, some people prefer classical music, but titik prefer rock music. Sini kenapa pakai others? Karena banyak orang yang menyukai musik klasikal dan banyak orang lain juga yang menyukai rock musik. Ini menurut saya aja sih. Nomor 13, individual differences in children must be recognized. Whereas one child might have a strong interest in mathematics and science, the child might tend toward more artistic endeavors. Kenapa di sini saya pakai another? Karena di sini ada kata child. Childnya itu enggak jamak. Jadi ada dua kemungkinan, another sama other. Tapi di sini belum jelas, makanya pakai another. Bukan the other maksudnya. Kenapa nggak pakai the other? Karena di sini belum jelas, jadi makanya pakai another. Nomor 14, I'm almost finished. I just need another 5 minutes. Kenapa di sini pakai another? Karena setelah ini itu ada kalimat 5 minutes. Sedangkan untuk kalimat yang menunjukkan waktu itu pakainya another. Nomor 13, Nomor 15, one of the most important inventions in the history of the world was the printing press. Titik was the electric light. Kenapa di sini saya pakai another? Karena di sini dari awal itu nggak menyebutkan jumlahnya berapa. Terus di sini nggak jelas juga, makanya pakai another. Terus ada kalimat was, jadi dia itu nggak jelas, tidak spesifik tapi tunggal, makanya pakai another. Terus titik where the telephone, television, and the computer. Di sini pakai others karena di sini ada to be where maksudnya. Jadi pakainya others. Nomor 16, some babies begin talking as early as 6 months. Titik don't speak until they are more than 2 years old. Kenapa di sini pakai others? Karena di sini ada don't. Don't itu berarti untuk kalau misal tunggal dia pakainya doesn't, tapi kalau misal jamak itu pakainya don't. Jadi di sini udah pasti jamak, makanya pakainya others. Terus nomor 17, one common preposition is from. Kenapa di sini titik common one is in. Kenapa di sini saya pakai another? Karena di sini menyebutkan yang belum jelas tapi tunggal. Kenapa tunggal? Di sini ada subject is, terus ada is in, ini kan tunggal. Jadi saya pakainya another. Terus titik are, by, for, and of. Di sini ada to be are. Berarti kemungkinannya cuma others, kalau enggak
the others. Kenapa pakai others? Karena di sini juga belum jelas juga. The most frequently used preposition in English are at, by, for, from, in, of, to, and with. What are some titik prepositions? Kenapa di sini saya pakai other? Karena setelah kata other ini ada kata prepositions. Di sini ada s yang sudah menunjukkan jamak. Jadi tinggal ditambah other. Kenapa tidak di other? Karena di sini tadi tidak disebutkan berapa jumlah, di awal tidak disebutkan berapa jumlah dari preposisi itu sendiri. Nomor 18, that country has two basic problems. One is inflation, and titik is the instability of the government. Di sini saya pakai the other karena di sini sudah that country has two basic problems, sudah menyebutkan ada dua. Yang pertama itu inflasi, yang terakhir ini sudah jelas, hanya tinggal satu itu, makanya pakai the other. Kenapa bukan the others? Ya karena setelah ini ada is, yang maksudnya ini tunggal spesifik, pakai the other. Nomor 19, I have been in only 3 cities since I came to the United States. One is New York and titik are Washington, DC, and Chicago. Sini saya pakai the others karena di sini menyebutkan ada 3 kota. Yang pertama sudah disebutkan yaitu New York, dan yang kedua dan ketiga belum disebutkan tapi sudah jelas. Tapi itu jamak, makanya pakai the others. Nomor 20, when his alarm went off this morning, he shut it off, rolled over, and slept for 20 minutes. Di sini pakai another karena setelah kata another itu ada kata yang menunjukkan waktu, jadi pakainya another, bukan other. Nomor 21, they have 3 children. One has graduated from college and has a job. The titik is at Yale University. Di sini pakai another. Di sini pakai another karena ada 2 kemungkinan. Jadi belum jelas, terus ada 2 kemungkinan, makanya pakai another. Dan dia tunggal juga, makanya tunggal tapi belum jelas, pakainya another. Dan yang terakhir, titik is still living at home, pakai the other karena sudah jelas yang terakhir, paling terakhir, jadi pakainya the other, dan dia juga tunggal. Oke, mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika membingungkan karena saya sendiri juga bingung. Terima kasih.